سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورج شروع کی ہے بڑے اچھے وہ بنا کے اصحاب گھوم رہے ہوتے ہیں، کہف کے حاجی باجی واقعے تو سے۔ سارے بن جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کیا ہے؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اور بنا ایک کے ہے گھوم رہے کہف ہوتے ہیں، حاجی بڑا باجی غار۔ تو سارے بن جاتے ہیں۔ حضرت حکیم پچھلی الامہ امتوں مولانا شرف میں علی تھانوی رحمہ اللہ میں کون اچھا تھا کون برا شرک تھا، گیٹ اپ تو بھائی حکومت سارے غیر مسلموں بڑے کی اچھے تھی، بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو اور وہ سارے ظلم بن اور جاتے جبر ہیں۔ کر کے حضرت کسی کو حکیم الامہ توحید پر مولانا شرف قائم علی رہنے تھانوی رحمہ نہیں اللہ دیتے میں تھے۔ کون اچھا تھا کون برا تھا گیٹ اپ تو بھائی سارے تو بڑے چند اچھے بنا کے نوجوانوں گھوم نے رہے ہوتے ہیں، حاجی توبہ پاجی کی تو اور ان کو سارے بن خیال جاتے ہیں۔ آیا کہ ہم حضرت اپنے حکیم جو الامہ اصل مولانا دین شرف ہے علی توحید، تھانوی ہم رحمہ اس پر اللہ میں قائم کون رہیں گے۔ اچھا تھا کون برا تھا گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے بنا کے گھوم رہے اب ہوتے ہیں، چونکہ حاجی اس پاجی تو ریاست سارے میں بن جاتے ہیں۔ حضرت حکیم شریعت پہ الامہ چلنا مولانا ممکن شرف نہیں علی تھا ان کے تھانوی لیے، رحمہ اللہ میں کون اچھا تو تھا کون شریعت کا برا حکم تھا یہ ہے گیٹ کہ اپ تو اگر بھائی سارے آپ کسی بڑے جگہ اچھے بنا کے گھوم رہے شریعت کو ہوتے ہیں، فالو حاجی پاجی نہیں تو کر سکتے، سارے بن جاتے ہیں۔ ناممکن ہو رہا ہے حضرت آپ کے حکیم لیے، الامہ مولانا شرف علی تو تھانوی رحمہ گنجائشیں اللہ میں نکالنے کون کی اچھا اجازت تھا نہیں ہے کون آپ برا کو، تھا بلکہ آپ گیٹ کو اپ تو وہاں بھائی سے سارے بڑے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو موو کرنا پڑے سارے گا۔ بن جاتے ہیں۔ حضرت آج حکیم یورپ میں الامہ بہت سے لوگ مولانا شرف کہتے ہیں علی ایکچولی تھانوی ہمیں رحمہ حلال اللہ میں ملتا ہی کون نہیں ہے، اچھا تھا کون تو برا ہم تھا کیا کریں، گیٹ اپ مجبوری تو میں بھائی ہم پھر سارے وہی مشینی بڑے ذبیحہ اچھے کھا بنا لیتے کے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، مشینی حاجی چکن کھا پاجی تو لیتے ہیں۔ سارے بن جاتے ہیں۔ ایک حضرت ہوتا ہے نا حکیم ہاتھ سے الامہ ذبح، ایک ہوتا ہے مولانا مشین شرف نے علی گردن اڑا تھانوی دی، رحمہ اللہ میں کون اچھا تھا کون برا تھا ٹیپ چلا دی، گیٹ اپ بسم تو بھائی اللہ سارے اللہ بڑے اچھے اکبر بنا پڑھ کے کے، گھوم رہے اور ہوتے ہیں، حاجی بلیڈ سے پاجی تو مرغیاں سارے بن جاتے آٹومیٹکلی ہیں۔ ذبح ہو رہی ہیں، حضرت حکیم الامہ تو وہ مولانا ذبیحہ شرف علی حلال نہیں تھانوی ہے۔ رحمہ اللہ میں کون اچھا تھا قرآن میں کون صاف برا طور تھا پر ہے وَلَا گیٹ اپ تو بھائی تَأْكُلُوا سارے مِمَّا لَمْ بڑے يُذْكَرِ اچھے اسْمُ بنا کے گھوم اللَّهِ رہے ہوتے ہیں، عَلَيْهِ۔ حاجی پاجی تو جس جانور سارے پر بن اللہ جاتے کا ہیں۔ نام نہ لیا حضرت جائے، حکیم کیا مطلب الامہ مولانا انسانوں کی شرف طرف علی سے، تھانوی رحمہ بلکہ اللہ میں صرف کون انسان اچھا ہونا تھا بھی کون کافی برا نہیں تھا ہے۔ گیٹ اپ تو بھائی اللہ سارے نے بڑے وَطَعَامُ اچھے الَّذِينَ بنا کے أُوتُوا گھوم رہے ہوتے ہیں، الْكِتَابَ، حاجی اوتوا پاجی تو الکتاب کا ذبیحہ سارے اور بن جاتے ہیں۔ مسلمان کا ذبیحہ حضرت وہ حکیم حلال ہے، الامہ مولانا شرف علی یعنی اہل تھانوی رحمہ کتاب کا ہو اللہ میں یا کون اچھا تھا کون برا تھا مسلمان کا۔ گیٹ اپ تو بھائی سارے اس کے علاوہ بڑے اچھے بنا کوئی کے گھوم غیر رہے ہوتے مسلم ہیں، ذبح حاجی بھی پاجی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں سارے ہے۔ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت قرآن حکیم کہتا الامہ ہے مولانا کہ شرف وہ جو علی تین تھانوی رحمہ نوجوان، تین اللہ تھے میں یا چند کون اچھا تھا نوجوان تھے، کون برا تھا گیٹ اپ تو بھائی ایک سارے روایت کے بڑے مطابق اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو سات سارے بن نوجوان تھے۔ جاتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ انہوں اللہ نے میں کیا کون کیا، اچھا انہوں نے تھا نیت کون کر برا لی ہم تھا اس علاقے گیٹ کو اپ تو بھائی چھوڑ دیں سارے گے، اب علاقہ بڑے چھوڑ کے اچھے جائے بنا کہاں کے پہ؟ گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو تو انہوں نے کہا فی سارے بن الحال جاتے ہیں۔ شہر سے نکلو، حضرت حکیم کسی الامہ غار میں مولانا پناہ شرف لو، علی تھانوی رحمہ غار میں اللہ میں جائیں گے، کون وہاں اچھا تھا آپس میں کون برا صلح تھا مشورہ کریں گے گیٹ کہ اپ تو بھائی کرنا سارے کیا ہے ہم نے، بڑے ٹھیک ہے نا؟ اچھے پہلے بنا کے یہاں سے گھوم تو رہے ہوتے پتلی ہیں، گلی حاجی سے، پاجی تو استغفر اللہ، سارے بن ان کو جاتے تو ہیں۔ پتلی گلی نہیں کہنا حضرت چاہیے یار۔ حکیم الامہ یہاں سے کیا مولانا کرو، شرف علی تھانوی رحمہ اللہ میں کون یہاں اچھا سے تھا نکلو، کون برا تھا گیٹ اپ تو بھائی نکلے سارے تو پتلی گلی سے بڑے ہی ہوں اچھے گے، بنا کے گھوم رہے ہوتے کیونکہ ہیں، ظاہر ہے حاجی پاجی اوپنلی تو تھوڑی جائیں گے، لوگ سارے پکڑ بن نہیں لیتے جاتے ان ہیں۔ کو۔ حضرت حکیم تو الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اب جب اللہ وہ میں غار کون میں گئے اچھا تھا ہیں، کون برا انہوں نے تھا جانے سے گیٹ اپ پہلے تو بھائی اللہ سے سارے دعا مانگی، بڑے اچھے ربنا بنا کے گھوم رہے ہیئ ہوتے ہیں، لنا حاجی پاجی من تو امرنا سارے بن رشدا جاتے ہیں۔ وہیئ حضرت لنا حکیم من الامہ امرنا مولانا شرف علی مرفقا تھانوی رحمہ اذ اللہ میں اول کون الفتیۃ اچھا تھا کون فقالوا برا تھا ربنا گیٹ آتنا اپ تو من بھائی لدنک سارے رحمۃ بڑے اچھے وہیئ بنا کے لنا گھوم من رہے ہوتے ہیں، امرنا حاجی پاجی رشدا، تو سارے بن دعائیں جاتے ہیں۔ مانگنے لگے۔ حضرت حکیم پہلا الامہ سبق مولانا ہمیں کیا شرف علی ملتا ہے، تھانوی جہاں رحمہ دین اللہ میں پر کون چلنا اچھا تھا کون برا امپاسبل تھا ہو جائے، گیٹ اس اپ تو بھائی علاقے کو سارے چھوڑنا بڑے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے بولو ہیں، حاجی پاجی تو واجب ہے۔ سارے بن جاتے ہیں۔ مسئلہ چینج نہیں حضرت ہوگا، حکیم آپ کو الامہ چینج ہونا مولانا پڑے شرف گا۔ علی تھانوی رحمہ نمبر دو، اللہ میں کون اچھا تھا کون برا تھا جب آپ گیٹ اپ تو بہت بھائی بڑا سارے کام کرنے جا بڑے رہے ہو اچھے تو بنا یہ کے گھوم کام رہے اللہ ہوتے پہ ہیں، حاجی توکل پاجی اور تو اللہ پہ سارے اعتماد کے بن جاتے ہیں۔ بغیر نہیں ہو حضرت سکتا۔ حکیم الامہ تو اس میں مولانا پھر شرف علی دوسرے تھانوی نمبر پر رحمہ آپ کو اللہ میں اللہ سے کون اچھا دعائیں تھا مانگنی کون برا چاہیے، تھا اے گیٹ اپ تو اللہ بھائی سارے ہیئ لنا بڑے من اچھے امرنا بنا کے گھوم رہے مرفقا ہوتے ہیں، حاجی پاجی وہیئ تو لنا سارے بن ربنا جاتے ہیں۔ اذ اول حضرت الفتیۃ حکیم الی الامہ الکہف مولانا شرف فقالوا علی ربنا تھانوی رحمہ آتنا من اللہ میں لدنک کون اچھا رحمہ، تھا یہ کون الفاظ برا یاد تھا کر لیں، اے گیٹ اپ اللہ تو بھائی اپنی سارے طرف سے ہمیں ایک بڑے اچھے رحمت دے بنا کے دے، گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو اور ہمارے سارے بن معاملے جاتے میں ہیں۔ ہمیں رشد و حضرت ہدایت حکیم گائیڈ الامہ کر دے مولانا ہمیں شرف کہ علی کرنا کیا تھانوی ہے۔ رحمہ اللہ میں کون یہ اچھا دعا تھا مانگنا کون ہے برا ایسے تھا موقع
मौके पे गेटअप तो भाई सुन्नत सारे है। समझते हो कि नहीं बना के समझते? घूम रहे होते हैं। तो हाजी कुरान पाजी कहता है जब वो गए सारे बन जाते वार हैं। में, हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना तो शरीफ अली थानवी रहमहुल्लाह में कुत्ता भी कौन था अच्छा उनके था, साथ, कौन बुरा था। हिफाजत के लिए कुत्ता गेटअप तो पालना भाई सारे बड़े अच्छे जायज अच्छे है। बना के घूम रहे होते हैं। हाजी पाजी तो हिफाजत की सारे गरज बन से जाते कुत्ता हैं। भी ले गए। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अब शरीफ अली थानवी कुत्ते को बिठा दिया रहमहुल्लाह में उन्होंने कौन गार की अच्छा था, दहलीज कौन पे, बुरा था। और खुद गेटअप कहाँ तो चले भाई गए? सारे अंदर। बड़े अच्छे अच्छे अंग्रेज बना के होता, घूम रहे होते हैं। हाजी कुत्ते को भी पाजी अपने साथ, सारे बन जाते हैं। क्योंकि फैमिली हजरत मेंबर होता है हकीमुल कुत्ते उम्मा उनके मौलाना यहाँ, शरीफ अली बुढ़ापे थानवी में उनका रहमहुल्लाह में बेहतरीन कौन सहारा अच्छा है था, कुत्ते। कौन बुरा था।
तो वो कुत्ते को अपने साथ ले बड़े जाते अच्छे अच्छे बना के और घूम कुत्ता रहे भी होते उनके हैं, साथ हाजी पाजी सो तो जाता। सारे बन जाते हैं। लेकिन वो हजरत चूंकि हकीमुल मुसलमान उम्मा थे, मौलाना शरफ अली उनको पता थानवी था रहिमहुल्लाह कुत्ते का में इस्तेमाल कौन इतना अच्छा ही था, जायज कौन है बुरा जितनी था। शरई गेटअप तो जरूरत। भाई तो ये सारे दहलीज पे बड़े हिफाजत अच्छे के लिए बना तो के होगा, घूम रहे होते हैं, इतना हाजी फ्री पाजी तो कराने की इजाजत सारे नहीं है बन कि जाते अंदर हैं। हमारे साथ हजरत खाने हकीमुल में उम्मा मौलाना शरफ शरीक अली हो जाए। थानवी क्योंकि आप रहिमहुल्लाह यूट्यूब पे में देखें, वहाँ कौन कुत्ते, अच्छा था, कौन हमारे बुरा उस्ताद था। लंदन गए, गेटअप तो मैं भाई पहली दफा सारे गए थे, बड़े अच्छे अच्छे तो बना कह के रहे घूम हैं रहे घर में होते गया हैं, तो हाजी कुत्ता पाजी बैठा तो हुआ है सामने ना बिस्तर सारे पे, बन जाते हैं। इतना बड़ा कुत्ता हजरत जबान बाहर हकीमुल कर रहा है, उम्मा मैं तो डर के मौलाना बाहर आ शरफ गया। अली मैंने कहा भाई ये थानवी क्या कर रहा है, रहिमहुल्लाह में कौन अच्छा था, कौन बुरा था। बिस्तर पे बैठा हुआ है गेटअप तो कुत्ता। भाई सारे बड़े कह अच्छे रहे मैं अच्छे डर बना गया, के मैंने घूम रहे ये होते हैं, क्या, हाजी उन्होंने कहा पाजी भाई तो ये ऐसे ही होता है सारे यहाँ। बन जाते हैं। खैर, हजरत हकीमुल और जो उम्मा फैमिली प्लानिंग मौलाना वालों शरफ का अली की थानवी कोशिश है ना, रहिमहुल्लाह में कौन बच्चे अच्छा कम था, बच्चे कौन कम, बुरा था। तो ये गेटअप समझ लो भाई कि हमारे सारे घरों में भी बड़े अच्छे अच्छे अनकरीब बना कुत्ते के घूम रहे होते हैं, आने हाजी वाले पाजी हैं। तो या तो कुत्ता सारे पाल बन लो या जाते हैं। इंसान पैदा कर लो। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी ये रहिमहुल्लाह आने में वाला है, कौन ये अच्छा था, रिपोर्ट कौन है, बुरा था। यूरोप ही गेटअप की तो रिपोर्ट भाई है 100 सारे साल पहले की। बड़े कि अच्छे यूरोप अच्छे में जो बना के बहुत घूम ज्यादा रहे होते हैं, जानवर हाजी पालने का पाजी तो रिवाज आया है ना, ये सारे जब बन भी आया जाते जब हैं। उनका हजरत उनकी हकीमुल ग्रोथ उम्मा रेशो उन्होंने मौलाना कम शरफ किया अली है, तो फिर ये थानवी बहुत रहिमहुल्लाह कुत्ते में मुत्ते कौन बिल्ले अच्छा बिल्ले था, आ गए, कौन बुरा था। बिल्लियां कमाई, कुत्ते गेटअप ज्यादा तो आए भाई हैं। सारे खैर, बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे तो होते अब हैं, जब वो हाजी अंदर पाजी गए तो हैं, सारे बन जाते तो हैं। अल्लाह की हजरत कुदरत हकीमुल देखो, उम्मा अल्लाह ने मौलाना को शरफ उनका अली थानवी तवक्कुल, रहिमहुल्लाह में कौन अल्लाह अच्छा को था, उनकी कौन बुरा था। कुर्बानी इतनी गेटअप तो पसंद भाई सारे आई कि अल्लाह ने बड़े कहा अच्छे कि अच्छे तुम बना के यहाँ घूम रहे किधर होते हैं, सफर हाजी करके पाजी कहाँ तो जाओगे, सारे बन जाते मैं हैं। ऐसा करता हूँ हजरत तुम्हें हकीमुल सुला उम्मा देता हूँ मौलाना और शरफ अली थानवी 309 साल के रहिमहुल्लाह बाद में उठाऊंगा कौन अच्छा तुम्हें था, मैं। कौन बुरा था। अल्लाह के इल्म में गेटअप ये तो बात भाई थी कि सारे इस दौरान बड़े इस अच्छे अच्छे बना हुकूमत के का घूम रहे होते तख्ता हैं, हाजी पाजी उलट तो जाएगा सारे बन और जाते यहाँ हैं। कोई इस्लामी हजरत हुकूमत आ हकीमुल जाएगी। उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह में ये नबी कौन सल्लल्लाहु अच्छा था, अलैहि कौन वसल्लम से बुरा था। पहले का वाक़या है। गेटअप तो इस्लामी भाई में इस सारे सेंस में कह रहा हूँ कि बड़े हक अच्छे की अच्छे बना हुकूमत, के वरना घूम उस रहे वक्त तो होते हैं, ईसाई हाजी हुकूमत पाजी या तो यहूदी हुकूमत होगी सारे ना। बन जाते हैं। हजरत अब जब हकीमुल ये उम्मा सोए हैं तो मौलाना शरफ कुरान अली कह रहे हैं हमने थानवी इनके कुत्ते को रहिमहुल्लाह बाहर में बिठा कौन दिया अच्छा था, और कौन बुरा जागता था। रहे वो 309 गेटअप तो साल, भाई सारे बड़े और अच्छे अच्छे ऐसा बना के घूम रोक रहे के होते हैं, कोई हाजी बाहर पाजी तो आए ना गुजरे, सारे बन जाते हैं। तो उसको डर के हजरत कुत्ता मुझ हकीमुल पे उम्मा हमला ना कर मौलाना दे। शरफ अली लवी थानवी तलअत रहिमहुल्लाह में अलैहिम कौन अच्छा था, लवल्लैत कौन बुरा मिनहुम था। फिरारन वला गेटअप तो भाई मुलीत सारे मिनहुम रुअबा। बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, अल्लाह हाजी कहते हैं पाजी तो मुखातब अगर तू सारे बन जाता ना जाते हैं। ऐसा रोक हजरत था कि तू हकीमुल भाग जाता उम्मा वहां मौलाना से। शरफ अली तो थानवी अल्लाह ने ये रहिमहुल्लाह इंतजाम में क्यों कौन किया, अच्छा था, कौन बुरा ताकि था। इनकी तरफ कोई गेटअप तो बढ़ने भाई की सारे कोशिश बड़े अच्छे ना अच्छे करे। बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो अब सारे क्या बन हुआ जाते है, हैं। हजरत हकीमुल उम्मा कुरान मौलाना कहता शरफ है अली थानवी वइदा रहिमहुल्लाह में तलअत कौन अच्छा था, कौन बुरा था। वतर शम्स गेटअप इदा तो भाई तलअत सारे तज़ावरु बड़े अन अच्छे अच्छे बना कहफिहिम। के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सुलाया अल्लाह ने इस सारे बन अंदाज जाते से हैं। कि हजरत सूरज हकीमुल की उम्मा रोशनी मौलाना शरफ अली डायरेक्ट इनके थानवी ऊपर जिस्म पे रहिमहुल्लाह में कौन नहीं अच्छा पड़ था, रही, कौन क्योंकि बुरा सूरज था। की तेज तपिश गेटअप भी तो इंसान भाई की सारे बॉडी को खराब कर बड़े देती अच्छे है। अच्छे बना के घूम रहे ऐसा होते भी हैं, नहीं है हाजी कि पाजी अंदर तो रोशनी ना जाए, सारे बन जाते हैं। हजरत विटामिन डी हकीमुल ही ना उम्मा मिले, मौलाना और ऐसा शरफ भी अली नहीं है कि थानवी डायरेक्ट सूरज की रहिमहुल्लाह में तपिश से कौन अच्छा था, बॉडी कौन खराब बुरा हो जाए। था। एक गेटअप खास तो भाई अंदाज सारे से बड़े सूरज अच्छे के अच्छे बना के जाविये, घूम रहे होते वो हैं, सूरज हाजी पाजी निकलता तो गुरूब होता, सारे बन निकलता जाते हैं। गुरूब होता। हजरत हकीमुल उम्मा वनुक़ल्लिबुहुम मौलाना शरफ अली ज़ातल थानवी यमीनी रहिमहुल्लाह वज़ातल में कौन शिमाल, अच्छा था, कौन और बुरा हम था। उनको करवटें भी गेटअप तो दिलाते भाई रहते सारे हैं ताकि ऐसा बड़े ना हो अच्छे कि अच्छे जमीन बना खा के घूम रहे जाए। होते हैं, हाजी पाजी भाई तो एक ही जगह पड़े सारे बन रहोगे, जाते हैं। अगर आप हजरत हकीमुल सोए उम्मा मौलाना शरफ और अली उठे ही थानवी नहीं, रहिमहुल्लाह में एक कौन दिन, दो अच्छा दिन, था, कौन 3 दिन, बुरा था। 4 दिन, 5 दिन, गेटअप तो 6 भाई दिन, तो सारे एक दिन क्या होगा, बड़े अच्छे अच्छे बना जमीन के में आप घूम क्या रहे हो होते जाओगे, हैं, हाजी पाजी तो गायब। सारे बन तो अल्लाह जाते हैं। कहते हैं हम उनको करवटें हजरत भी दिला रहे हकीमुल थे। उम्मा मौलाना शरफ अली अब थानवी देखो अल्लाह के रहिमहुल्लाह काम में देखो, कौन अच्छा था, कौन बुरा था। गेटअप तो 309 भाई साल सारे किसी इंसान बड़े के अच्छे लिए अच्छे सोना बना के घूम मुमकिन रहे नहीं होते है। हैं, हाजी पाजी तो लेकिन सारे बन अल्लाह ने जाते जब हैं। सुना कि हजरत एक हकीमुल कुदरत उम्मा को मौलाना जाहिर शरफ किया, अली थानवी रहिमहुल्लाह तो में अब कौन अल्लाह अच्छा था, बाकी कौन बुरा तमाम था। चीजों में गेटअप असबाब तो ही भाई इख्तियार सारे कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे अल्लाह बना ये के भी तो घूम कर रहे होते सकते हैं, थे, हाजी पाजी तो एक करवट पे सारे 300 बन साल जाते हैं। सुला देते हजरत हकीमुल और उम्मा जमीन को मौलाना उनकी शरफ अली बॉडी थानवी खाने न देते। रहिमहुल्लाह ये में कर कौन सकते थे ना, अच्छा था, कौन बुरा था। लेकिन नहीं। गेटअप तो भाई
सारे बड़े अच्छे अच्छे 309 साल सुना के तो अपनी कुदरत जाहिर करनी थी, बाकी सारे काम कैसे होंगे? असबाब के तहत होंगे। अल्लाह ये भी कर सकते थे कि 309 साल सुलाते, सूरज की किरणें ना आती उनके ऊपर और अंधेरे में ही विटामिन डी उनको सारे बन जाते हैं, मिलता रहता। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना शरफ अली जहां तक असबाब कौन अच्छा से काम होगा, अल्लाह भी क्या इख्तियार करते हैं? असबाब इख्तियार करते हैं। घूम रहे होते हैं हाजी पाजी। तो जब अल्लाह भी असबाब ही इख्तियार करते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं जो असबाब इख्तियार किए बगैर अल्लाह पे तवक्कुल करना शुरू कर दें? गेटअप तो भाई कमार आनी अल्लाह खिलाएगा, सेहत का ख्याल करना नहीं अल्लाह, अबे कुछ नहीं होता लड्डू वड्डू खाने से। हजरत हकीम उल ये बातें होती है ना आजकल दीनदारों की। तो भाई तेरे को शुगर है, तू 3 लड्डू क्यों खा रहा है? अबे मौत देने वाला कौन है? बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे अल्लाह है। जिंदगी मौत लड्डू के हाथ में नहीं है, जिंदगी मौत किसके हाथ में है? लड्डू। मौलाना शरफ अली किसके हाथ में है जिंदगी मौत? कौन अच्छा अल्लाह के हाथ। ये दीनदारों को हमने सुना तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं हाजी पाजी। जब आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको शुगर है, तो लड्डू आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसे मौके पे ये तवक्कुल की बात करना ये शरीयत के खिलाफ है। तो अल्लाह भी देखो असबाब ही इख्तियार कर रहा है। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान से नाजिल होंगे
बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो इतनी ऊपर से जमीन पे आएंगे, ये असबाब के खिलाफ है ना ये बात। इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है, जब आप जमीन के खौल से बाहर जाते हैं ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है, जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, सारे बन जाते हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से जिंदा रखा हुआ है। जब कुर्बे क़यामत में दिमिश्क में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हदीस में आता है कि इमाम महदी शाम में नमाज के लिए खड़े हुए होंगे, असर की नमाज के लिए मुसल्ले पे। अच्छा था कौन बुरा था, मीनार है उस पे कौन नाजिल होगा, अच्छे अच्छे बना के घूम रहे हजरत हैं, ईसा हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। तो मीनार से फिर सीढ़ियां लगाई जाएंगी हजरत ईसा के उतरने के लिए। में कौन अच्छा था, कमाल की बात है, अल्लाह वहां से यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा तो रह गया फासला। घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। हजरत अबे सवाल पैदा होता है कि जब उधर से इधर तक आ गए तो थोड़ा सा तो रह गया है ना। तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे, अब यहाँ सीढ़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? भाई दुनिया क्या है, उधर सीढ़ियों से जाना मुमकिन नहीं था, अच्छा था कौन, वो अल्लाह अपनी कुदरत से ही ले गया। ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ पे क्या लगेंगी, हाजी पाजी तो वहां से नीचे उतरेंगे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे जिनसे पानी बह रहा होगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटकाया जा रहा था उस वक्त आपने गुस्ल किया था, तो अल्लाह ने उनकी शक्ल का कोई आदमी कर दिया और ईसा इब्न मरियम को आसमानों पे उसी हाल में उठा। अच्छा था कौन, और कुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे तो इसाबतुन तग़ज़ू माई ईसा इब्न मरियम, नबी ने फरमाया मेरी उस उम्मत के लिए जन्नत की जमानत है जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिलके जिहाद करेगी। हजरत ईसा ने आते ही क्या करना है, हाजी पाजी तो जिहाद सारे बन जाते हैं। हजरत हकीम तो और फिर ऐसा जिहाद होगा इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो इस्लाम है या तलवार है, बीच का कोई रास्ता बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो और तुक़ातिलूनल यहूद, सबसे पहले लड़ाई किससे होगी, यहूद से होगी, ईसा इब्न मरियम, क्योंकि यहूद ने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम ही के जरिए उनसे इंतकाम लेंगे, सारे बन जाते हैं। हजरत हकीम अब ऐसा न हो कल वो इमाम मेहदी आ जाए।